fait divers quel masolo mambo ya mutindo na kadoto misa ngoma chikwita dibengi telamaka sana kyo telamaka betungaka à l'époque bac de chute mosi na départ après de entrer à maternité qui cuit 2 après bac de chute na ba paroi ya dibengi kuvanda ya kutunga vetiver alors na ngituka nyonso zandu akena lweka tipa mfumo wa zandu va losa matiti na kati ya bac de rétention ina bac de shit ina bac fulukaka masa oleo landa njila ya dibulu yansi yo bana kusosa kudisadi la nzila na modèle na yo mosi na côté azulu yo ina kusala nde yo mebuka bac yo me katuka place à bac kuvandaka ti bubu yo me avancer de 25 mètres dans la papier long pèse à précision au moins 25 mètres banda place à bac kuvandaka ti yo me kumabubu alors ngituka zole kelende mapango akena lweka ya yo dibengi ata lupango mosi ve keti 1 mètre carré ya pelouse ke veti lupango mosi keti dibulu wa masa ngituka diaka kwenda mingi nde même yo commune akena lweka ki ma nene ya l'état même gouttière ya masa kelve côté aketi gouttière na salle polyvalente masa ke bois kara na divagation yo moshi kudisadi la njila donc on appelle ça pedian tout mosi na kuisa na côté anani donc problème kelende karabetu tala ke inconscience na betu mosi ya betu bon tout ba inconscience na betu moshi bana ki quit betu moshi banta ki quit na sens que boza bande di bula nene kenansi mais banda pana expérience ou enquête avec mesala banda dibengi to dibengi ti nakazamba ke ve atati lupango moshi ke kanga masa no na kati ya lupango donc masa nyos ke kuisa na balabala yo kuisa yo ina ke kuisa ko accélérer donc na mayela betke ti yo CCB ke vende betme ku kanga dibengi bete kuisa betu freiner le temps bete tout la milolo ngempila ngetu ane nkoike kuisa ngeti na tete au nom de Jésus ka kuisa après alors donc betre salande yo freiner fioti yo pesa betu bilumbu ça bete salo na période ya mvula alors yo pesa betu mwa bilumbu pour que na ntoa kuna bantu meka milo na bete tout la kana bantu wa kasadisa ou betu moska continuer parce que bubo mesala 13 ans depuis yo telama pana mais comportement na betu ambi mesalande yo me futumu kwa diaka nge wande age na ulemba ve ya me vuka na diaka na dynamique na kutuba neki betme katwa de 5 ans à 13 ans maintenant de 13 ans na 5 ans qui faille kuvandaka ya bo réussissa ve bo memeka kuidika yo bo mesala 13 ans maintenant na 13 ans betme vuka na betu nyonso pour que betu tala inki betu lu sala sa betu lu katwa ne fisque na 13 ans betu matata na 25 ans mais nyonso ina ngemo na pele betena kwena pilina effort moshi ya ngolo penza soutien moshi ya ngolo penza be sentine de kisalo ke salama ke vanda vet kangime landa bien tavana ka soit ba cotisation ya bantu soit banta ya ntima mbote soit ki mamosha modelina yo ina ke salande beto évoluer modèle di bengi ya ke na upasula ke pasua kwa kuna tagwa muntu me ganga yo donc ngangi na yo ke beto moshi bana kikwiti muntu me buta yo ke le masa alo betu ngangi betke songa masande en tout cas kuluta dia kwa kuve mais masa ngeme kangandi ngefe sonde no kuluta kwa kuve me luta wa samka ngeme kangandi ki makulu akena ba kikesa nandi ya ngolo bena kuve betme monande kimage pasula di bengi ke masa ke katuka wapi na banzo na betu betme juger bon na kukwenda na banzo ya bantu betme solana maire de la ville betme solana ba bourgmestre na ba maison communale la bonne nyonso de façon que bo sensibiliser bantu konsu muntu kusala pui na nzonandi betme tambula betu musi mais bete okutana ba difficulté tel que bekuma na lupango muntu moshi beswane mama awa na lupango na beno awa be na dibulu be timu na dibulu place ali il s'avère que place avec songa ni de betu timu na dibulu be mona mama ina mekuna dongo na dipopana ame kuna matembele na dipopana alors ntaka bete songa ni no timu na dibula wa hila bende e bona papa ka betu timu na dibula wa donc dongo na mona matembele ya ke fois betu metala de bon au lieu betu kota na ba mapangu yotakuma responsabilité ya l'état betu bete travailler mabulu na betu na njila ya l'état betu me kota dia penza ve na ba mapangu abango jusque là betu me réaliser 30 bassins
ya rétention banda na stade ya Kazamba na dépôt inapana betume kire 4 anciens trous ba trous na mabulu antama ya Paideko je crois ya kusalaka betume kire 4 et betume tunga 3 digues ya nene anzila ina ya ntama ya oba na Kaemba betume tunga 25 diguettes na kati ya caniveau de façon que ntango mvula ke noka masa na betu ya quantité ya mingi kukuma diave na dibengi mais quantité ya mingi yo bigala wapi na ba bassin ina sambu yo permettre betu temps yo pesa betu temps sambu betu kinga bantoya ya betu pechela mulolo akambo ke réagir et betu monsimbi betu bana déjà usala quelque chose na kacha dibengi idéal kelende tango pante ke ya mingi masa ke chite na go chite kana terrain ke imperméable ve ake ronger pila mbutari zame tubande betu ke fika di bengi ve betu ke kanga di bengi ve samu na bufika di bengi di sondi lande be fe timuna di bengi ankaka ailleurs samu bege baka ntotwina be kufika di bengi yai et ça demande mbongo mingi betu betre sala sambu di bengi yo progresser tête ve bete freiner bon subaminga ni to bete freiner fioti hémorragie. Donc yo avancé mingi ve en attendant bantu na betu budila mi lolo kana ma sala bo sala ba moyen bo kuisa bo kuta betu na stade na bet kel ole kwa ko maladi gena ko continuer et kuna bete na ko sosa bon betu pe santé de ba calma do yina kele ba calma. Je pense que population qui quit kena udiyula mingi bantu ango boge tuba makamu mingi na ya mbote na ya bitu sa mais bo zabave kima beta lomba na population ya bana qui quit betu kele bana ya Kikwit. Ça signifie bantu akena busala kisalu ina kele bana na bo ya Kikwit. Alors souci na betu kele sambu betu yidiga Kikwit. Mais bon mon avait bon sonde Canada délégation mais katuka na Kinshasa bien mutun ke bana ya Kikwit. Mais kanange tala la plupart bantu yakena ku sala na banani na kena bantu me perda ba mapangu na bo. Muna ke songa beno famille mufanya mabubu ke 3e lupango ya me bwana dibengi mais bete continuer na usalo ka sambu na kusolo ngoli donc bo katula ntete na ntuna bo di bansa ina boke yindula bon suleke bantu mo chame kuiza sambu bo kusala nkuve bet me kuiza sana nkuve bet me kuiza sambu betu yidika mais il est vrai que idéologie na betu méthodologie na betu bo meza bayove alors betu lungave à la fois kusala tina machine na kubula pat tina machine na kuyoka mampa donc betu ke na machine mais kisalu ya sensibilisation vanda na bankwa na yo ça signifie mairie ba bourgmestre bo fait sensibiliser bantu na kusonga bantu inkike kuisa nge wa population ke na kutuba l'état tout ça mais bokeza vende mbongo ya ike bisalu ya bete sala mais katuka na l'état ve l'état me assisté betu ntete ve l'état ke assisté betu mais ame tout l'entete di bogo na ndive alors betu kinga vende l'état parce que di bengi na banda me yantika bubu ya aluvana bamvula ba 30 na ndambu banda di bengi na me yantika l'état ke lawo bamfumu ya ngolo me kuisaka kumona di bengi ina bankaka tubande betu kutange betabikange évidemment. Alors bubu yai bet katulangi nous de l'état bet katulangi nous depuis l'état ngonte nani betu nyoso ke l'état bet va tubana kileki boyula l'état ke na définition vana nge munu yandi. Alors l'état ke betu nyoso ke l'état kana betu tula diboko na kusala kisalwa yota avancer yota telama na place ayo kele mpila ba mufanya me perdre banzo tatu ke vende banzo na boka futuka ba ina me perdre banzo me perdre déjà banzo me betre zola dia vende liste ya bantu ke perdre banzo kuikama. Alors beno akena Zulu ya me commenter vena dibengi yoke mpi ve occasion ya kubikisila ba ina kena ndweka dibengi masa na benu sa yo ikatula bo kana betu tala étude ya bet mesala dibengi aluke bi kanu vanana ba boala ya nkaka komina lukemi vete funda komine ya Nzinda ti ya Kazamba yake na nona dans 70% bankwa ya masa. Il faut komine alukemi kufunda komine ya Kazamba ti komine ya Nzinda kanange baka masa na école Pemba école Luzolo quartier cimetière
côté ya IFAC masa nyonso kitaka kaka na dibengi betu votu adiaka na nzila ancien combattant banzo nyonso ampa yake na face à stade beka yula ne masa na boke kwenda wapi yoke kwisu kitapana yo kutana ti mushindala u fleuve yake katwa na kazamba beza bayo ndena bamvula lutaka nzila ya kazamba ya masonga kuvanda pana ve nzila kuvanda na dibulu kwako kaka samu na makambo ya dibengi ya kagwa betu lombaka à l'époque ya général Mustafa na ku déplacer pano vanda camp militaire au vanda stade ve andima na mbashi na kundimande tout ça raison kuvanda kana nzila kuzenga na niveau akagwa même aéroport mutu akwenda ve donc na kukwenda aéroport ozola fana ti hélicoptère en kaka be kita na aéroport be pas hélicoptère yoko tulula ben kwa na côté ya cité quoi alors général kunima kande masa kuluta na place na pana mais ovanda de masa ke luta na dibulu ya ntama yo sala dig mukidi kubika na zulu mais masa me landa ba pneu ya camion nzila ya ntama me kuma na zulu nzila ya mpa me kuma dia na dibulu me kuma chef ya kunata masa na lwe kansi quoi yo ina ke masa ekusu na kubebisa bete tuba trop l'état imaginez nde nzona ngeke na kupiatia camion yake fuatia ke na mairie ngeke tikantina masa tiba na quartier ntoto bozo kwisa ngufuatia ngeto ande ve be kinga ntete camion ya mairie fe kusu matana kufuatia ya nzota yo kama nyonso alors nzona ngeke yo kama bubu kisala bete sala pana kelende ke secours ya betu memona dibengi pilo ke kwisa avant quoi bete tout la milolo avant betu kinga camion ke katwa kusam na kufuatia betu moshi betu freiner yo je vous dis ça fait 13 ans yo telamaka comportement na betu ambi menata yo pana dibenga itepeka même moment yo vanda ba démonstration mo cha kusonga mpila vetiver ke kanga dibengi yo vanda na ba kisalo kusalamaka yo me pesa nani na yo donc mpila ingénieur papi utuba yo sala 5 ans yo me sala 13 ans mbala ya diboko na diboko betu nyonso bete vérifier ngindu na betu qui a kuvutula ouvrage d'art que caniveau que bac de chute que les glissières ya bet que sala sambu di masa kutambula diave na ntoto masa kutambula na zulu ya béton pour que yo dia diave alors kana masa ku diave kikosa ke yai que veti calcul ya mbongo mpilo ke mbongo tete ya kolo benwani nande beke matisa dibengi ba murti na niveau ya zulu di bengi ka niveau ina tavanda kuna kaka nansi sambu yo kitadi ave yo matadi ave mais ba lweka ya nka nyoso kabikala kinkonga yo tabikala kinkonga il faut betutula yo matiti donc alomba kokuna vetiver yo talomba kokuna misembu kokuna banti kusala deuxième lutte biologique pour que yo freiner et toujours mon revutila banko lupangu yo ke vende betke contre bon que ve mvula bet bantu no savait mais boge fioti ti luzolo ambi ya bomoshi boge na lweka dibengi mais bomoshi ke sala ve effort ya kubuya ne masa manzanza na bompamba kukota na dibengi alors kana masa na boku kota na dibengi ala tudi la betu ntu yankaka ya ke contrôler ve bubu yo kanata dibengi vers nzona bon parce que quoi ku na kumata na kota mukidi betava bet me protéger mais tubami kinda ya fioti na lweka na mipanzi otanata voir même commune masa na yo ame guide ove yo na kukota mpikuna donc yo ka tulantu ngemo na bureau ya IFAC ya INAF keti masa na yo kwenda wapi ndambu kota na tangi yo déborder yo bwana lweka banzoina yo ke luta pana à l'époque bet kuna vetiver pépinière vana pana ya mingi ya kuka ku freiner mais bantuke yina bokele ba chinois sumba vetiver ba égyptien sumba vetiver nge tumuna vetiver nyonso nge bisave attaque à moi souche ya lumbi kubuta dia yo ina mesalande bubu betke na problème ina betava na problème vetiver betava na problème ya nani mais ki salu ya ngolo ya ditadi ya ngolo ya sa yo empêcher di bengi ke kinga fioti banani ya